Breakfast tayo. Sarap. Fish. 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 Coffee station. Tapos nag-toast ko nasa lami, lami ni siya. May mga tinapay, mga jelly, coffee jelly. May ako nang nag-toast ko. Tapos tayo. Nako corn soup, nako yogurt, bread, butter, butang jelly. Then potato salad, harina, bacon. Ito croquette. Ito ano ba to? Fish, tamago. That's it. Nako milk.